Pre, uli na ka, pre. Oh, sige. Hinay-hinay lang. Nausa naman yung tao. Oh, yan na guys. Tractor versus Toro. Oh, kasi masukol. Tanawa na to na eh. Tumakbo yung isa. Sino ba naman hindi matatakot to? Yan na guys, grabe. Tinta ko agad ani. Pag ikaw napaka na niya, waray minuto. Igog na yun. Nakuha ko, nanganganga po. Sabi nakuha niyo eh. Wow! Napakabigat na yan ha. Oh, grabe napakalakas mo bro. Anong nangyari sa'yo? Anong forma yan? Nanasad, kabuhangan na pong map. Kung maghinlo na lang kayo kalihat ay. Oh, sige, kanay mong pagkatiyat guys. Tanawa. Oh, pre, ibaba mo nga yung kahoy plywood dyan. Sige pre. Tara, pag... sapul eh. Ito guys, oh, kakaiba rin to. Grabe, parang papel na to ah. Sayaw ba to o ano, magic? Oh! Lumutang na. Tuwa na lagi. Sayaw lang gyapon. Ha? Bakit may bawas? Yun lang. Huli. Bahala mo ah. Uy! Oh! Sabi ko na nga ba eh. Pero pindaghabag na akong bataan eh. Yun oh, grabe. Ang ganda na ito. Oh! Grabe, napakasakit po eh. Bakit ba naman kasi nag one hand lang? Eto guys, laging tandaan, laging mag-ingat sa tinatrabahoan kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Oh! Ano ba yan? Hindi naman makita. Diara guys, teamwork. Uy, kay! Dili na gyud tumapugngan yun, basta makahunat na. Paldon school. Dalawang mag-insan, Paldon. Oh, pre, ingatan mo yan ha. Oh, sige. Nako ka! Nako ka! Grabe, kawawa naman si kuya, pero okay lang. May kasama naman eh. Imbento? Oh! Huwag kang iiyak. Hindi masakit. Kaya mo yan. Yun o, bagsik par. Uy! Asar maggamaniho ano? Ano to? Ah! Ang tindi na ito. Bang! Binipit lang walang ganti. Wow! You know, good morning! Eto guys, may pagka-Shaolin soccer daw to eh. Oh. Noodles. Oh! Yun lang! Oh! अरे साला ये सब कैसे सीख गया रे Grabe, napakahirap na ito. Tingnan natin kung matatamaan ba. Oh! Grabe, sa sobrang galing, pati ulo tinamaan.